Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy en la Casa Blanca, el presidente Trump, con gran euforia, eliminó el Departamento de Educación y lo anunció así. Today we take a very historic action that was 45 years in the making. In a few moments, I will sign an executive order to begin eliminating the Federal Department of Education once and for all. Dijo que estaba haciendo lo correcto. It sounds strange, doesn't it? Department of Education, we're going to eliminate it, and everybody knows it's right. And the Democrats know it's right, and I hope they're going to be voting for it because ultimately it may come before them, but everybody knows it's right, and we have to get our children educated. We're not doing well with the world of education in this country, and we haven't for a long time. Dijo que el Departamento de Educación gastaba muchísimo y no hacía gran cosa. Despite these breathtaking failures, the department's discretionary budget has exploded by 600% in a very short period of time, and it employs bureaucrats in buildings all over Washington, D.C. And as a former real estate person, I will tell you, I ride through the streets of Washington and it says Department of Education, Department of Education. I said, how do you fill those buildings? It's crazy what's happened over the years. Ahora, anunció el presidente, la educación pública dependerá de cada estado. But we're going to be returning education very simply back to the states where it belongs, and this is a very popular thing to do, but much more importantly, it's a common sense thing to do, and it's going to work. Absolutely, it's going to work. We're going to love and cherish our teachers along with our children, and they're going to work with the parents, and they're going to work with everybody else, and it's going to be an amazing thing to watch, and it's really going to be something special. Luego, como en una escuelita, el profesor Trump firmó la orden ejecutiva y sus alumnos, unos niños, firmaron también. Okay. Ayer en una entrevista en la cadena amigable Fox News, la periodista Ingraham le preguntó al presidente Trump cómo es posible que haya puesto a la venta la ciudadanía de Estados Unidos en $5 millones. The Golden Visa, which you're obviously backing, probably is going to have to go through Congress. We'll see if they actually do that. But $5 million investment from a foreigner coming into the United States. Why should our citizenship be purchased for any amount of money, especially given the fact that you're America first, given the types of people who have $5 million to throw down for a visa or for a permanent residency? That's why, because I'm America first. Dijo que él confía en que venderá como mínimo 1 millón de esas visas a $5 millones cada una. Because at $5 million, you're getting a lot of things, but you're getting $5 million. Let's say we sell 1 million of them. That's $5 trillion. We are now a unbelievably successful country, paying down tremendous amounts of debt. It's all going to pay down debt. We're going to have very little debt. Separate fund? But if you did, think of it, if you did $5 million. Now, generally, people that can pay $5 million are going to be job producers, okay? They're going to be successful. They're going to produce jobs. Dijo que sus asesores le están sugiriendo que esa visa dorada de 5 millones sea llamada la visa o la carta Trump. But here's another thing. Apple comes to me. A lot of companies come to me. They say, sir, we just made a deal to hire the #1 student at the Wharton School of Finance or at Harvard Business School or anything else, or MIT or Stanford or any. But they're going to throw them out of the country the day after graduation. They'll buy these. Why should any American kid become a computer And by the way, scientist? they're going to call it either the gold card. The problem is there's many gold cards. Well, I will tell you what my people want to call it. It'll drive you crazy. It'll drive the left crazy.
They want to call it the Trump card because the Trump card sells much better. Aclaró que los que no califiquen para esa visa dorada serán vetados y deportados. You're not worried about any unsavory people coming in and taking... Yeah, I'm worried about unsavory, in which case we're going They're going to be vetted? give them the money back and they get out. They'll be properly vetted. They're going to be properly vetted, but, you know, we're talking about a lot of people. I think it's going to be very successful. If somebody's wrong, we actually are very, very nice because it makes it a lot easier legally. We give them their money back and we send them out. Está claramente ilusionado con la fecha histórica del 2 de abril, que es cuando entrarán en vigencia sus aranceles más onerosos contra Canadá y México y la Unión Europea. Is there going to be a summit in June? It could be. I mean, I wouldn't mind a summit, but there's going to be something else taking place. It's called April 2nd, and that's going to be tariffs. And China will pay and other countries will pay. We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. And on April 2nd, I call it the liberation of America. We've been the fat, dumb, foolish country that allowed everybody to rip us off, including our friends. Look at NATO. Until I got involved in NATO, we were paying for the whole thing practically. Le preguntaron si este año 2025 habrá una recesión. No respondió con exactitud. What can you say to Americans tonight who are concerned about the possibility of a recession, given the fact that you're trying to reorient the economy to a manufacturing economy again? I think if I didn't get elected, our country would be finished to start off with. And I think now that I did get elected, I think we're going to have the strongest economy in the history of the world. And I had that economy in 4 years with all the harassment, with all the crazy people after me, with all of the things that went on, even with COVID. I had the strongest economy in the history of our country. I had a stock market that went up 88%. 88%, number one in history. Aseguró que sus aranceles traerán una riqueza inédita en este país. We see a recession in 2025. Are you ruling it out? We're going to have the strongest economic country in the history of the world, of the planet. We are taking in so much money. Now, some people are unhappy because, you know, it has to come from somewhere. Some of it's going to come from Europe because not everybody's going to be doing as much business maybe in Europe and other places. But I can only speak for the United States, and I am a nationalist, and I'm proud of it. I love this country, and I want to help other countries, too. Look, I'm the one, if it wasn't for me, they wouldn't be talking peace in Ukraine and Russia because they're not Americans being killed. They're Ukrainian soldiers and Russian soldiers, and I'm trying to make peace. And again, it has not that much to do other than we don't want to be paying billions. You know, Biden spent $350 billion on that war. Prometió que sus benditos aranceles traerán billones de dólares en efectivo a este país. How do interest rates end up going down when we're servicing our debt to the tune of about $1.2 trillion a year, and there's still deficit spending in Congress? How do we do that? We have to pay off our debt. We have to start paying it off. Look, we're very under-leveraged when you look at the asset value of this country. But we're over-leveraged in terms of cash flow. We're going to have a big cash flow. We're going to take in, for years we allowed our country to be raped and pillaged. Raped and pillaged, terrible expressions. And that's what happened. Much of it was done by our friends. Look at the European Union. We can't sell cars to them, but they sell millions of cars to us. They don't take our agricultural product, but we take theirs. Le preguntaron si duerme bien. Se burló del expresidente Biden. What do you do when you can't sleep? Because you don't sleep. You're like me, you don't sleep at all. I know you just don't need a lot of sleep. But when you can't fall asleep, you wake up in the night, how do you go back to sleep? Well, the only thing I totally admired about Sleepy Joe Biden is the following. He'd go to a beach. He'd lay down in a cot, barely able to get his feet through the sand. He'd lay down, and within minutes he's sleeping, and you have cameras watching him. I could never do that. I would never be able to sleep like that. That's about the only thing I think that was wonderful. He was a disaster. This man was a disaster. I don't sleep much. You don't sleep much. A lot of people that love what they're doing don't sleep much, I find. And so far it's been okay. Entre tanto, el zar antiinmigrantes Tom Homan
afirmó que todos los venezolanos que han sido deportados son del Tren de Aragua y que el Tren de Aragua es una banda criminal que tiene vínculos con la dictadura venezolana. We know that Tren de Aragua come to this country to unsettle this country. They're connected to the Maduro regime, to the military and law enforcement. We know that. They came to this country to commit violent crimes, to spread fentanyl, to kill thousands of Americans, and create havoc and unsettle this nation. So the president took his authority through executive action, and we invoked the Alien Enemies Act. It's the right thing to do. TDA is an enemy of the United States, just by the mere fact of what they did when they got here. So we're going to do everything we can to get every single TDA member out of this country as quick as we can to save American lives. And that's what the president did. Pero en Caracas, el dictador venezolano Maduro afirmó que el Tren de Aragua ya no existe en ese país y que ahora es polvo cósmico. Los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela. No existe, los derrotamos. ¿Quién se llevó a algunos delincuentes? Entre ellos delincuentes seguramente del Tren de Aragua para el exterior. Bueno, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se los llevó y les dio refugio en Colombia. El expresidente difunto de Chile, Sebastián Piñera, se los llevó a Chile, a delincuentes, seguramente delincuentes que fueron amparados por ellos también de esa banda delictiva eliminada en Venezuela, derrotada en Venezuela, llamada el Tren de Aragua en su momento. Asimismo, Diosdado Cabello, experto en secuestrar personas inocentes y meterlas en la cárcel, acusó al dictador salvadoreño Bukele de ser un experto en secuestrar personas inocentes y meterlas en la cárcel. Bukele es un secuestrador. Es un secuestrador. Tiene secuestrado a venezolanos y por ellos cobra recompensa. Y el mundo no dice nada. El mundo no dice nada. Arrastrado, muy arrastrado, por eso. Numeral Bukele cachorrito. Cabello, que es un comunista, o sea, un fascista de izquierda, afirma que Bukele es un fascista de derecha. Desde que recibió la presidencia, estoy diciendo que es un fascista. Desde que se asomó en la política, lo he dicho, que es un fascista. No es nuevo y lo que hago es confirmarlo ahora. Confirmarlo. Cobra por cada 6 millones de dólares le pagaron ahorita. De las cartas están en calidad, las cartas que tengo yo ahí. Pero además cobra $2.000 por cada venezolano secuestrado. Tiene malas cifras. Bukele recibe $20.000 por cada venezolano deportado, ahora preso en una cárcel de El Salvador. Cabello dice que no todos los deportados venezolanos, 238, que llegaron el sábado pasado a medianoche a El Salvador, eran criminales del Tren de Aragua. Con toda seguridad, en este punto, Cabello tiene razón. Más de la mitad de esos deportados solo fueron expulsados de este país y ahora están presos porque no tenían los papeles en regla. Que ellos afirmaron que todos los que estaban allá eran del Tren de Aragua. Dijeron, no todos son del Tren de Aragua. Después algunos salieron diciendo, Marco Rubio, bueno, si hay alguno que no es del Tren de Aragua, bueno, tú no dijiste que todos eran del Tren de Aragua. ¿Cómo es que a la gente con la inteligencia policial más grande y militar del mundo se le escapan esas cosas? ¿Ah? Claro que no son del Tren de Aragua. Claro que no lo son. Algunos los engañaron, ahí están los testimonios de los familiares, que les dijeron, te vas para Venezuela, y lo montaron en un avión y llegaron a El Salvador. Todos los venezolanos que han sido deportados y que están en una cárcel en El Salvador, todos deberían ser enviados de inmediato a Venezuela. Hoy llegaron a ese país desde México 311 venezolanos también deportados desde Estados Unidos. Tuvieron suerte. Estos 311 al menos llegan a Venezuela. Los otros 238 llegaron a El Salvador y están en la cárcel.
Una humilde familia venezolana en Maracaibo pide la liberación de un jovencito de origen venezolano que fue deportado a Estados Unidos de nombre Alirio y que ahora está preso en una cárcel salvadoreña. Muchos de estos deportados venezolanos a El Salvador fueron arrestados y expulsados solamente por sus tatuajes. En este barrio empobrecido de Maracaibo, la familia de uno de los venezolanos deportados por Donald Trump a El Salvador reclama justicia. Alirio Guillermo Belloso había migrado a Perú, pero volvió a Venezuela para irse a Estados Unidos con la idea de ayudar a su familia a surfear la extrema pobreza. Pero el 28 de enero, una semana después de que Trump asumiera su segundo mandato, fue detenido. Esperaba su deportación a Venezuela, pero fue enviado a El Salvador y recluido en la cárcel de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo. La esposa de Alirio, conmovida, pide que lo envíen a Venezuela. Sería un acto de mínima justicia que los venezolanos presos en El Salvador puedan regresar a su país. A él le dijeron que le iban a deportar para acá, para Venezuela, cuando no fue así. Y desde el viernes en la tarde no hemos sabido nada de él hasta el lunes, que fue cuando salieron las noticias y salía él en El Salvador, donde lo estaban acusando como si fuera un criminal, como si fuera lo peor de la existencia, cuando no es así. Se ha demostrado hoy que, por ejemplo, uno de los venezolanos deportados a El Salvador se había hecho un tatuaje con una pelota de fútbol y una corona, porque es hincha del Real Madrid. Por eso lo deportaron a El Salvador. Otro se había hecho un tatuaje evocando a su abuela fallecida. Por eso creyeron que era el Tren de Aragua. Otro artista gay que tiene SIDA se hizo unos tatuajes, digamos, artísticos y lo confundieron con un miembro del Tren de Aragua. De manera que está muy claro que a muchos de los venezolanos deportados a El Salvador los han considerado criminales solo por sus tatuajes. Insólito. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el traslado a El Salvador de casi 240 venezolanos bajo el alegato de que pertenecen al Tren de Aragua, que declaró como una organización terrorista. Se amparó en una ley de 1798 que permite la expulsión de manera sumaria de quienes son calificados como enemigos extranjeros. Mercedes Llamarte también reclama por la suerte de su hijo Mervin, de 29 años. Él y 3 amigos con los que atravesó la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá con rumbo a Estados Unidos fueron arrestados el miércoles en su casa en Dallas, Texas. Muchos han sido arrestados porque se habían registrado voluntariamente en la aplicación que el gobierno Trump lanzó para que los indocumentados, aquellos que estaban sin papeles en este país, se inscribieran. Cayeron en la trampa, fue una celada, luego fueron a arrestarlos y los deportaron. Su familia lo identificó en un noticiario de televisión y así supo que había sido enviado a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña. Ya mi hijo se quería devolver. Ya mi hijo decía que eso no era vida. Ya mi hijo estaba cansado. Porque él decía que eso no era el sueño americano, era la pesadilla americana. Llamarte encabeza un grupo de madres que presionan por la libertad de los venezolanos enviados a El Salvador por Trump. Los venezolanos que están presos en esa cárcel de El Salvador deben ser liberados y enviados de inmediato a Venezuela. Ya regresamos.